क्या आप जानते हैं कि लिंटल्स और दाल एक ही चीज़ है या अलग? और हर दाल को पकाने का तरीका भी अलग होता है। आज इस वीडियो में हम सब कुछ सिंपल तरीके से समझेंगे। लेंटिल्स क्या है? लेंटिल्स की डेफिनेशन। लेंटिल्स एक टाइप की पल्स है। प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती हैं। दुनिया भर में उसे होती हैं। Lentils K types. Red lentils, Masoor Dal. Green lentils, brown lentils, black lentils, Uga. Yellow lentils, French green lentils. Lentils kaise pakate hain? Step by step. Wash kare. Soak karna zaruri hai ya nahi? Water ratio. Cooking time. Approximate cooking times. Red, 15 to 20 minutes. Green, 25 to 35 minutes. Brown, 20 to 30 minutes. Black, 30 to 40 minutes.